रोमियो पुस्तक 1 अध्याय 17 पद आम पढ़ा मो सहित आपण मैंने पाड़ी धरवे सेठिरे तो ईश्वर दत्त धार्मिकता प्रकाशित होइछि ताहा विश्वासमूलक और विश्वासजनक जेपरि लेखा अछि धार्मिक विश्वास द्वारा बंचिब प्रेज द लॉर्ड। गोटे धार्मिक व्यक्ति किपरि बंचब गोटे ख्रिस्टियान लोक ख्रिस्टियान माने क्या विश्वास करती ख्रीष्ट को विश्वास करती दुनिया रे जदि धार्मिक लोक किए अच्छा से माने होचंती ख्रिस्टियान माने बाइबल कहे जो दिन आमे ईश्वर ठारे विश्वास कलु कौन बोली विश्वास कलु से मोर पाप निमंते मृत्युवरण करे तृतीय दिवस रे मोर परित्राण निमंते से उत्थित हेले एहा जे विश्वास करुछि परमेश्वर कौन करिसंती से मानकु से धार्मिक गणना करिसंती कौन करिसंती धार्मिक गणना करिसंती परमेश्वर तांकर लोक मानकु से केमिति देखुचंती धार्मिक बोली देखुचंती नहीं कि बेले बेले आमे आसबो आ चर्च रे प्रभु मु पापी बोलिया का आमे प्रार्थना करू मातो प्रभु केमिति देखुचंती नाई रे पुओ नाई रे झियो मु तते धार्मिक बोली देखुछि मु कहिबार अर्थ यहा नुए जीवन रे जदी कोनसी पाप हेई गला कोनसी भूल हेई गला प्रभु मु तुम विरोध रे पाप करिछि तो मते क्षमा करो बोली कहिबाडा मंद नुहे मात्र बाइबल कहे जो दिन आमे प्रभु को विश्वास कलु प्रभु आमको केमती देखुचंती ए धार्मिक बोले यार अर्थ कौन परमेश्वर आमको देखुचंती जे यीशु जेमिति केबे मध्य पाप करि नाहंती एई लोक मध्य केमिति केबे मध्य से पाप करि ए यीशु को परी ए धार्मिक होई गला परमेश्वर एमते देखुचंती आ बाइबल कहे एही धार्मिक लोक माने ख्रिस्टियान लोक माने परित्राण पाइबार धार्मिक हेबार एकमात्र उपाय से होचंती यीशु ख्रीष्ट आमे यीशु को जब विश्वास कलु परमेश्वर हमर पाप को कोन कले धोई देले से पोछि देले हमर पाखरे जत अभियोग गुडी थिला से अभियोग पत्र को से खंडन कले बोली बाइबल कहे आ हमको से धार्मिक को आ एही धार्मिक लोक माने केमती बंचबे कंपानी रे नहीं एही धार्मिक लोक माने गाँ छाडले आगा बंचबे सेमती नहीं एही धार्मिक लोक माने चाकरी कले आगा बंचबे सेमती नहीं बाइबल कहे एही धार्मिक लोक माने विश्वास द्वारा से माने बंचबे केमिति बंचबे विश्वास रे बंचबे मु प्रभु को धन्यवाद दिए हमर चर्च गडे एमती समय थिला जे मानको आमे वाक्य देले मध्य मद रामगढ़ छाडबे नहीं बुझी पारुचंती छाडबार नहीं एमती मुंडी शैतान मान थे मुंडी डुमा गुड़िक चर्च रे काम करुला ए मद पातले 9 वर्ष आइले केमती करी बंचबू एबे मद छाड़ला सब मरी गले खड़खड़ा हे पेट सुखी गला मरी गले के ना चेन्नई न गले बंची हेबो कि मु चर्च रे रही पारबी नाइनी मरी जाई हेबो बे हाला डाला हे गली बोलला पर एमती लोक मानकर बुद्धि थिबो मद रांधला बेले जो हाथ रे मुठा मुठा धरुथिलु केबे दान देथिलु ए दिन मान करे चर्च रे देखंतु हमर चर्च रे ए मद रांधु मद खाऊ गोटे मिसा नाही मात्र दान केमती देउ छंती दान सेबा हम डरुनु मीटिंग करो इटिंग करो जा भी करो भाई माने भौणी मान को नाय मुई देबी मुई डाली देबी मुई चाउल देबी अरे मद रांधले बंचुथिलो परा एबे कुटी दे आसुची कारण नहीं आमे जेबे तांकर वाक्य को मानबू तांकर विश्वास करबू हमर प्रतिटी विषय जत्न नेबार से हमर नेबे सेति पई बाइबल कहे धार्मिक व्यक्ति से विश्वास द्वारा बंचु भाबुचंती कोन हाथ अछि बोली बंचुचंती डाबू अछि बोली बंचुचंती बुद्धि अछि ज्ञान अछि चाकरी अछि बोली बंचु नाही विश्वास द्वारा बंचु विश्वास द्वारा बंचब गोलियात को देखी समग्र इस्राएल लोक मान डरी गले
डरी गले सेमती लंबा चौड़ा हाटा काटा हिला बेले इस्राएल लोक माने पाखापाखि 6 लाख लोक थिले मात्र से माने डरी किना भयभीत ही पछकु पळाउछंती मात्र दाऊद एकला कहउछंती जो परमेश्वर मते सिंह आउ भालुर मुखर मते रक्षा करिसंती एही असुनत पलस्टिय एही गलियात थारु मते से मते उद्धार करवाडा कर केमती कॉन्फिडेंस काई कि से कोई परछ दाऊद तो निजर बापांकर पसंद नाही निजर मांकर पसंद नाही हां ताकू सब बेले छेली चलेबा छाड़ीथिबे जंगल रे जार बाबू जा तोर की काम ती तो शांता तोर तो बीरी सिजीबो नाही चल जा जंगल को बोलला बेले कोई सुनी देला ए हीरो सुनी देई करी आसी ती फाइटिंग लगबा को लोक मान सिटी में कहउछन तार भाई मन तोर की काम रे छेली कोटी छाड़ी पळे आइलु ए मेंढा के जगुती तू कोटी आइलु बोलला बेले को से कहउछंती ए असुनत पलस्टिय गलियात मोर परमेश्वर के अपमान करबो मुई तार सहित दे युद्ध करूची केमती कहउची विश्वास विश्वास धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा कहवा चाहे यही विश्वास मनुष्य निजे जात करि पारे नै जानिछंती परमेश्वर जो आत्मिक वरदान गुडिक दैछंती जो 9टी वरदान दैछंती सेही 9टी वरदान मध्यरु 3 नंबर वरदान होची विश्वास एटा मनुष्य उत्पन्न करि पारे नै एटा परमेश्वर दियंती एटा प्रभुंकर अनुग्रह रे से दियंती आ जते बेले गोटे लोक से विश्वास करिवार से वरदान पाई जाए से कोन ही जाए पावरफुल ही जाए से शक्तिशाली ही जाए मोर विश्वास अछि मोर स्त्री आज मरी गले मोर विश्वास अछि मेघवाले मुई तांको वाह केमती कॉन्फिडेंस नहीं जार पाक विश्वास नहीं भरोसा नहीं प्रभु को जानती नहीं से मन छाटी पीटी कांदी 6 मास तेल लगाइबार नहीं 8 दिन खाइबार नहीं गुनली गुनली बाइबल कहे धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा लिखा जाए दाऊद से दिन कौन कले जानिचंती हैं गोटकी गुली छाटुणी बोल लिखा छाटुणी बोले ए जो गोपेना बोल जानिचंती कि एमती पत्थर रे दौड़ी करी एमती 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 किंजराई के ना तांगर पारे गोटे झुली थिला हला से सब बेले से धरुथिले छेली चोराई चोराई एमती गोटे झुली थिला नदी लांगी आइला बेले 5टा पत्थर से काढी कि ना इटी पकाई थिले और एमती गोटे गुली एमती 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 बुलाई कि केमिति शूटिंग रे कपाल रे मार देले गलियात को जो लोक खंडा काटी धरी डरी जाउछंती गुली रे मारी हेबो ए जो पटना गिटी रे मारी हेबो कि अब बाइबल कोन को जानछन तो से कपाल रे मारले गलियात को बाट पड़वा कथा पिटियाड पड़वा कथा कि नहीं से मुंह बाटे पड़ुछि ए बाटे दाऊद गुली रे कपाल रे मारला बेले प्रभु आसी पछ बाटे ठेलाइले बोली तार अर्थ बुझो जंदी कि नहीं हमर परमेश्वर सेमती विश्वास द्वारा ख्रिस्टियन मान बंचबे विश्वास हमर पाखरे विश्वास एमिति धरबार अछि एमिति धरबार अछि नहीं आमे सुना को हेले बहुत जागृत रे धरतिबो आमे काहे कि गोट कंठी अदरी जीव म भल रे भांद गुती चौकी नहीं भल रे नहीं कि सुना जदि किनी आनले गुती किना देबे के सुनार माने नहीं ना नहीं कि एमती फोल्ड कर देबे केंती करे आनबो भल रे भांदी थाओ से कंठी अदरी जीव जागृत कि नहीं आनले गुतला बेले केंती करबो टिल थाली नले गोट भलो धड़ा कपड़ा रे पकाई कि काई देखा दिबार अछि भूल रे गुंतु गुंतु गोट कंठी छाड़ी दे हेबो बहुत जागृत आउरे केतलोक बड़पन को किंती भूलबे रास्ता राइला नाइ मो चुटी दियोबे बोले यार एंती टापी दियो काई चोर को डर बहुत एटा मान को जागृत मात्र बाइबल कहे विश्वास द्वारा जो धार्मिक बंचबो और से विश्वास केम दरबार अछि हमें बहुत जागृत रे दरबार अछि एमिति दरबार अछि जेमति केही मजे छड़ाई नै पारबे नै आज अनेकों को विश्वास शैतान छड़ाई नहीं गला अनेक ख्रिस्टियन विश्वासी मान से शीघ्र हो गले चर्च रे बसले मुख पिटू नाही गीत गाई पारबे नाही प्रभुंकर प्रशंसा करि पारु नाहंती तुमे राजा मान को राजा बोल कोई पारबे नाही काहे कि से राजा मान को राजा बोल विश्वास थिले तो तुमे आरोग्यकारी बोली कोही पारु नाहंती काहे कि विश्वास नाही प्रभु सुस्थ कर पारबे नाही दाम के इंजेक्शन हला गोटे मारले भाई
ଜୋର ଉତରି ଗଲା ଭାଇ ଟକେକୁ। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରେ ବୋଲେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଛ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଠି ଡକରା ହେଲେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି 4ଟାରେ ମିଶା ପଳାଇବୁ ଭାଇ। ସେଠି ଆକା ଯିବୁ ବାପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଜଗତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ, ଡକ୍ଟର ତ ଠିକ ମେଡିସିନ ଲେଖିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ କଣ କରୁଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେଡିସିନ ଗୁଡିକ ପୋଷାଇକିନା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଡାବୁରେ ଘେନବେ ପଇସା ଅଛି ଖାଇଲେ ବି ଜୋର କମୁ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବେ? ଦୌଡ଼ି ବୁଲିବ ଛୁଆ କଣ ଅଛି କି? ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେବ? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦାଉଦ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କଣ କଲେ? ଗୋଲିଆତକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାରିପତ୍ର ବିଧବା ନିକଟକୁ ଏଲିଓ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, 2ଟା ରୁଟି ଏକା ହେବ, ଏଟା ଖାଇକିନା ଆମେ ମା ଆରି ପୁଅ ମରବୁ ବୋଲି ଆମେ ରଖିଛୁ। ଏଲିଓ କଣ କହିଲେ? ମୋର ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ, ତାରପରେ ମୋର ପାଇଁ ସାନ ପିଠା ଗୋଟେ, ମୋର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, 2ଟା ପିଠା ଏକା ଅଛି ନାଇକି 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଲିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସାରିପତ୍ରରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲେ ନାଇକି, ହେଲେ ମିଶା ଏଲିଓ ମରିନାହାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମତେ କହିଛନ୍ତି ସେ ମତେ ଖାଇବାଟା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା କିଏ ଦେଉଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଉ। କାଉ ଏ ଖାଇରା କାଉ, କାଲିଆ କାଉ। ଏ କାଉ ମାନେ ଆଣିଦେବେ କି ଲୋକଟା ଛଡାଇକିନା ଖାଇବେ? ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲି। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଧରିକିନା ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏତେ କଙ୍ଗାଳି କାଉ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ଏତେ କାଉ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଖାଇବା ସମୟରେ ଧାଇଁ ଆସିକିନା ଚିକେନ ଗୁଲି ଭେଟି ଭେଟି ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ନା? ଏ କାଉ, ବାଇବଲ କହେ ଏ କାଉ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା ବେଳେ ଏଲିଓଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଏ କାଉ ରୋଟି ନେଇ ଦେ, ରୁଟି କୁଟର ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ନାହିଁ? ରୋଟି ନେଇ ଦେ, ଏଲିଓଙ୍କୁ ରୁଟି ନେଇ ଦେଉଛି। ମାଂସ ନେଇ ଦେ, ମାଂସ ନେଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କରୋନା ହେଲା, ଆମର ମିଟର ରିଡର କାମ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ସିଲାଇ ମେସିନ ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ସିଲାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ତ କୁସଂସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ନାଇକି ମାନେ କି ଦାନ ଦୋଷ ମାଂସ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଆମର ସେବା ନାହିଁ, ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସିଲାଇ କାମ ଗୁଡିକ ଯେତିକି ଆସିଲା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆରାମସେ ସିଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆରାମସେ ଘରେ ବସି ବାଇବଲ ପଢୁଛି, ଆରାମସେ ମୋର କାମ ମୁଁ ଚଲାଇଛି। କେବେ ମିଶା ଭୁକେ ଶୋଇନୁ। କାହିଁକି? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବାର, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହିବୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ତୁମେ ଚିମରା ହେଇଦେଇଛ, ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଘର ସମସ୍ୟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡେ କେମିତି ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି, ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାର, ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଟା କରିବି କି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବି କି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାର କଥା ମାନିବି କି? ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେହି ସାରିପତ୍ର ବିଧବା କଣ କଲା? 2ଟି ପିଠା ବନାଇବାର ଯୋଉ ମଇଦା ଥିଲା, ପ୍ରଥମରେ ମୋର ପାଇଁ ସାନ ପିଠା ଗୋଟେ କରିକିନା ପାଇଲା ପିଲାକୁ ଆଗରେ ଦେଇହେବ କି ଏ ପାଷ୍ଟରକୁ ଦେଇହେବ? ବାଳକ ଯଦି ଆମର ଘରେ ଆସି କହିବେ ନାଇକି, ଆମର ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଲେ ତ କୁଟକୁଟା ଚକବେ, ଘରେ ଆସି କରି ପୁଣି ଆମର ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଛାଡାଇ ଖାଇବେ। ଯେନେ ସାକେ ଖାଇବାଟା ଅଛି ସେଟା ପୁଣି ଦେବାର ମୁଁ ଭାଇ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ
ଦେଇ ହେବ विश्वास द्वारा ନାଇଁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ନାଇଁ କି ଏ ଦୁଇଟା ରୁଟି ଖାଇଲେ ବି ମରବୁ ଆକା ଆରି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇ ଏବେ ମିଶା ଭୁକରେ ମରବୁ ଆକା ଦେବା ବେ ଗୋଟେ ବନାଇକିନା ଦେଲା ପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସରିଗଲା ସେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିନା ତାଙ୍କର ସେ କଢେଇରେ ଆହୁରି ଘରର ମଇଦାର କିଛି ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ ଲେଖା କିଛି ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ ସେ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ଆରି ଗୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ତେଲ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ତେଲ ହେଉଛି ସେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଲିଓ ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିଗଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ରହିଗଲେ ବର୍ଷା ସରିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ପରିତୃପ୍ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି ଘରେ ଟଙ୍କାଟି ନାହିଁ ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏଲିଓର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସେ ଗଲିଆତକୁ ବିନାଶ କରି ଦାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ 200 କି 300 ଟଙ୍କା କମାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଚଳେଇବ ତୁମେ ଯତ୍ନ ନେବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପିତା ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଗ୍ଲୋରି ହାଲେଲୁୟା ସ୍ତୁତି ତୁମରି ହଉ ମହିମା ତୁମରି ହଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଜି ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେବ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଆପଣ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ପିତା ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଲ ତୁମେ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଇସାହାକଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମର ବଦଳି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହ ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପବିତ୍ର ପିତା ତୁମ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ ହାଲେଲୁୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଆମେନ୍